Ang guys to, mag-ablit ang squishy duplex guys. Guys, ipadulo. Squishy. Squishy. Totoo talaga to guys. Buksan mo muna. 1, 2, 3, go. Oy! Gagi! Mag-subscribe na kayo guys! Subscribe na kayo! Subscribe guys! Like and follow. Share. Comment. Sige guys! Subscribe guys! Subscribe! Ibigyan, marami kami ganito. Subscribe! Marami kami ganito. Tapos, Bibili namin to. binili ni mama. Si palangga niya kasi Tara na oh. Wow! Paldo talaga guys! Subscribe na kayo. Gipalit ni mama sa barangay. Tapos, kay mahal mo kayo ni siya, di gipalit na lang. 100 siya guys. And, haliwang, padulong. And guys, tapos na ating video guys. Okay guys, yan na to na. Bye-bye.